राधे राधे। आज के हमें बनाबो करी। करीटा बनाते लागबे कम से कम 1 लिटार घोल, दूधेर घोल। एर मध्य हमें किछु बेसन गुले नेब, कम से कम 2-3 चामच। और एकटूखानी बेसन मेखे रेखे दिएछि। एटा छोटो साइजेर बड़ा बानाते हबे। बड़ागुलो हये गेछे, बेसनटा गुले गेछे। एबार एर मध्य आमि 1 चामच लवण दिए देब और एकटू हल्दी पाउडार और मिर्ची पाउडार दिए देब। एटा भालो करे मिशिए नेब। एबार सोमबारेर जन्य आमि किछु करी पात्ता शुकिয়ে रेखेछि। करी पात्ता बोले, मिठी निमो बोले। और किछु शुकनो लंका दिए देब। और मेन जिनिस एकटूखानी हिंग लागबे। 6 मिनट गरम हये गेछे, एकटू तेल दिए देब। एबार एर मध्य मेथी फोड़न दिते हबे। मेथी दिए दिलाम और करी पात्ता और এই শুকনো লঙ্কাগুলো দিয়ে দেব আর একটুখানি হিং। এবার আমি এই ঘোলটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা পাতলাই থাকবে, ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে যাবে। কিছু কাঁচা লঙ্কা কেটে আমি দিয়ে দিলাম। এবার এটা 20 মিনিট ধরে পাকাতে হবে। ব্যাস হয়ে গেছে। নামানোর পরে এই পাকোড়াগুলো ঢেলে দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে 5 মিনিট। এটা নামানোর পরেই দিতে হবে। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। এটা খুব টক লাগে, গরমের সময় খুব ভালো লাগে খেতে। এটা ভাতের সঙ্গে খুব ভালো লাগে।